Bonjour. Le fait générateur, c'est un événement qui donne naissance à la dette fiscale et rend l'impôt exigible. Alors, l'événement, l'État تاني à partir de l'événement, تبدا عندي الكرونو باش نخلص التيفيا. Une fois تكون عندي هذا l'événement, alors تتولي عندي التيفيا exigible ايضا تتولي الاكزيجيبيليتي تبدا عندي كونتور يعني خصني نخلصها. دونك هنا بالنسبه للفي جينيراتور فيه جوج ديال لي ريجيم. Le régime d'encaissement ou bien le régime de droit commun et régime de débit ou bien le régime de facturation ou bien le régime optionnel. Donc, à deux régimes, le régime Loul. Le régime Loul, c'est le régime d'encaissement. Donc, là, le régime d'encaissement. Donc, ou bien le régime de droit commun, l'exigibilité. Une fois qu'on a dit l'encaissement, comme l'indique son nom, un encaissement total ou bien partiel. Donc, هنايا تتولي لا تيفيا exigible. يعني خصني نخلصها avant le 20 ديال le mois suivant. Donc, sans considération la date de facturation. إذا تناخذ justement en considération c'est l'encaissement et pas la facturation. Le fait générateur ou bien générateur dans ce cas بالنسبة للرégime d'encaissement situé à la date la date du versement ou du règlement au comptant, soit en espèces, soit par chèque. Et dans le versement pour le règlement en espèces ou bien l'encaissement effectif du chèque. Et dans là, maintenant quand je règlement au comptant, l'espèce, maintenant quand il faut عندي الفلوس لاكس ديالي والانكسمون effectif يعني تناخذ يعني حتى يكون عندي لافي de crédit. Et dans une fois que j'ai l'avis de crédit comme quoi le chèque a été encaissé, dans ce cas, tu as l'indice l'exigibilité de la TVA. Donc, de l'échéance de l'effet en cas d'émission de la traite ou bien lettre de change. Donc, une fois qu'on dit la traite ou bien lettre de change, dans ce cas, on prend en considération la date d'échéance et pas la date d'échéance là, ou pas la date d'encaissement là, ou bien la date d'escompte là. Il a dit l'encaissement ou bien il a comme moyen, si l'entreprise a utilisé cet effet comme moyen de paiement d'être l'endossement par un autre fournisseur, ou bien c'est comme moyen de financement escompte pour la banque, dans ce cas, ou bien la date ديالها حنا يعني 2 jours ou 3 jours درت l'encaissement. Dans ce cas, pour fiscalement l'exigibilité de la TVA prise en considération la date de l'échéance et pas la date d'acceptation. Peut-être qu'on dit la date d'acceptation, peut-être qu'on dit la date d'échéance. هنا عقلوا تكون la date d'acceptation غنستعملوها في autre chose. Donc هنايا اما تكون عندي au comptant ولا هنا اكريدي. الا كان عندي au comptant تناخذ بالنسبه للريغلومون au comptant تناخذ لا versement pour le règlement en espèces, la date de versement, ou la date d'encaissement pour le chèque effectif, ou la date d'échéance pour le règlement à crédit lié à la traite ou bien l'effet de commerce. Donc, on a le régime de DB ou bien DB. Pourquoi il s'appelle le régime de DB? Parce qu'il a quand dit une vente, dans ce cas, la comptabilisation, je me le client DB ou la DB ou un escompte accordé, tu as un escompte accordé ou tu as une vente de marchandises et tu as facturé. Et là, une fois que tu as le client diari, tu as le TVA exigible. Donc, dans ce cas, on l'exigibilité de la TVA. Donc, on prend en considération la facturation. C'est très bien. Mais un cas particulier, les entreprises importatrices. Donc, pour les entreprises importatrices, on prend en considération pour la marchandise importée les opérations de dédouanement ou bien la date de dédouanement. Et la date pour les entreprises qui livraient à soi-même, pour une livraison à soi-même et pour une entreprise qui livrait maintenant des travaux pour elle-même, maintenant صوبت راسها واحد التجربة de construction وصوبت راسها واحد la construction. Dans ce cas,
ناخذوا en considération la date d'achèvement des travaux. Donc هنا attention هنا في الاول قلنا pris هنا le régime d'encaissement comme l'indique son nom il prend en considération la date d'encaissement بالنسبة للرèglement en comptant et la date d'échéance بالنسبة les effets de commerce. وهنا بالنسبة le régime de débit on prend en considération la date de facturation. وهنا قلنا les opérations de dédouanement pour les entreprises importatrices ou pour la livraison à soi-même, achèvement des travaux. Attention là, بالنسبة le fait générant l'exigibilité de la TVA, encaissement total ou partiel sans considération de la date de la facture. Une fois qu'on a dit encaissement, مثلا ما تلاش تيبان لي la régime ديال début là, le régime ديال encaissement et à partir de la date de l'encaissement يعني تناخذ une avance soit إذا خديتها قبل. Dans ce cas ne prend pas en considération le régime إذا تتولي le fait générateur à partir de la date d'encaissement total ou partiel ديال واحد l'avance sur commande اللي غنشوفو في l'exercice suivant. إذا هنا au cours du mois de février, l'entreprise Atlas imposable au taux de 20% selon le régime de déclaration mensuelle a effectué les opérations suivantes. Donc le 3 de vente de marchandises pour 14 400, 50% par chèque et le reste à crédit. Donc il a la date de facturation. إذا بالنسبة للفacturation إذا هنا le montant غيتخاد 100% le régime de débit, le montant de la TVA. وهنا بالنسبة للmontant TTC c'est 14 400. TVA est égal le montant hors taxe le montant TTC sur 1,2 fois 20% est égal 2400 dirhams. Et dans 2400 dirhams à كاملة selon la date addition date de facturation et dans 2400. هنا تناخذ en considération le régime d'encaissement justement تناخذ l'encaissement. إذا شحال عندي ديال l'encaissement عندي 1 sur 2 par chèque au comptant. إذا هنا اللي encaissات l'entreprise إذا في le régime d'encaissement غناخذ justement 1200. Donc, Ramchi l'opération Tania pour la deuxième opération, avis d'encaissement d'un chèque de 60 000 en règlement dans le lot de marchandises livrées en janvier. Donc, il y a livraison en janvier, il y a de la livraison en janvier, il y a la facture date en janvier, il y a la déclaration de le mois, de février. février. Dans ce cas, le régime de débit ما غيكون والو parce que راه دار اصلا تقيد في le mois précédent. وهنا غنمشي نشوف شحال عندي ديال l'encaissement. اذا هنا avis d'encaissement يعني encaissement ديال المونطون TTC. اذا الا بغيت نلقى المونطون TTC هو 6000 درهم. اذا غنقسمها على ميم شوز غنقسمها على 1.2 نضربها في 20% وغتعطيني 10000 درهم. اذا 10000 درهم هي غتكون l'encaissement. دونك هنايا بالنسبه غنمشي للوبيراسيون الثالثه encaissement d'une avance de 4800 sur une commande à livrer au cours du mois février. إذا la livraison مازال ما كايناش عندي. Dans ce cas alors كاينه une avance sur commande وكما قلنا هنا attention le fait générant l'exigibilité de la TVA encaissement total ou partiel sans considération à la date de facture. إذا غتقيد sans considération de la date de facture غتقيد 800 درهم ياك تكون لا فاكتور ولا ما تكونش. واخا ما تكونش هنا لا فاكتور غتقيد. وهنا في الريجيم دونكيسمون الى انكيسي دافونس اذا غتقيد 800 درهم. دونك هنايا تتقيد 800 تتقيد كامله في لافونس تكون في الجيبي في الكريدي يعني لا تيفيا كامله. اذا التيفيا كيفاش لقيناها المونطون تي تي سي قسمنا على 1.2 وضربنا 20% غيعطينا 800. دونك غنمشيو la dernière opération, vente de marchandises contre la lettre de change, la valeur nominale de la 72 000 dirhams. La date d'échéance c'est le 31/5. Idem, le régime d'encaissement, je vais encaisser à le 31/12. Idem, c'est 0, ma kenwalo.
حتى لو 31/12 عاد اونكيسا. ولكن هنا دارت لا فاكتور اذا لا دات دو ليفريزون ديالها الي ليفري فون دو مارشانديز اذا تبعت ودارت لها ليفريزون ودارت لها لا فاكتور فلا دات ديال 16/12 اذا غتكون التيفيا توتالمون ديال 12000 درهم اللي لقيناها ابارتيغ ديال المونطون تيتيسيق قسمنا على 1.2 وضربناها 20%. دونك هادي هي لا تيفيا اذا 100% دو تيفيا غتكون هنايا طونكو درت لها لا فاكتور. دونك هنايا حيت تنحسبوا تلقاو بان الا درنا لو ريجيم دونك اسمو غنلقاو 12000 درهم ولا لقينا الريجيم دو جي في غنلقاو 15200 درهم. اذا هنا لا تيفيا فاكتوري اللي تتبان لكم اللي مزيان لو ريجيم تيبان لكم بالنسبه للتيفيا فاكتوري اذا هنا هو الريجيم دونكيسمون. مي الفو اتونسيون علاش باسكو دابا شحال من واحد تيتحوش الريجيم دونكيسمون غيكون احسن من الريجيم دو جي في لا سولون لاكتيفيتي دو لونتربريز وسولون لو ريغلومون دو لونتربريز وسولون لا تريزوري دو لونتربريز. لا نجي غنشوفوا جيستيون دو تريزوري هنا تلقى يعني لي كومبيتونس ديال الكونطابل. دونك هنا تيفيا جي ايتيغال نورمالمون تيفيا فاكتوري اذا هاد تيفيا فاكتوري لقيناها هنا ناقصه انا خصني نقص عندي تيفيا جي غادي نلقى ناقصه يعني نحاول نقصها. اذا تيفيا فاكتوري موان تيفيا ريكيبيرال موان كريدي دو تيفيا ديال ام موان 1 هنا تيفيا ريكيبيرال دو ام وهنا فاكتوري دو ام. بالنسبه لتيفيا ريكيبيرال فيها جوج سوا سور ايموبيليزاسيون ولا سور شارج. دونك هنا بالنسبه لتيفيا ريكوبيرابل هنا في هاد لا ريكوبيراسيون هنا دابا شحال من واحد تيتحوش الريجيم دو جي بي والريجيم دونكيسمون لا تيطبقوا لا تيفيا فاكتوري لا تيطبقوا لا تيفيا فاكتوري وكاينه ان سول كا اكسيبسيونيل في تيفيا ريكوبيرابل باسكو هنا parmi les conditions de déductibilité, de récupération de la TVA, la première des choses, ça qu'on payer, deuxième, ça qu'on il est entré effectivement dans l'activité de l'entreprise. Troisièmement, qu'on justifie. Quatrièmement, ne dépasse pas 5000 dirhams, selon la loi de finances 2019 ou selon la loi de finances 2018 pour les stagiaires de l'État. إذا هنا بالنسبة لهذا العام العام الجاي بالنسبة للدوزيام اللي تقرا في بروميير اني غنخدمو ب 5000 درهم. إذا ما يخصوش يديباسي 5000 درهم اون اسبيس صوف بالنسبة للناس ديال لاغريكولتور مثلا تشري مثلا دي زانيمو بيفان ou bien du matériel ou bien يعني هادو ils ont le droit selon le code général des impôts. إذا هنا بالنسبة لهاد التيفيا ريكيبيرابل هنايا في كاين واحد لافونتاج عند لو ريجيم اوبسيونيل. هنا كما قلنا بالنسبه للريغلومون بار لا ليتر دو شونج هنا في لا ريكيبيراسيون تاني في لي زاشتا في التيفيا ريكيبيرابل ديالو هنا في ريجيم دونكيسمون تناخدو اون بري اون كونسيديراسيون لا دات la date de échéance, d'accord, récupération. ولكن في la récupération في الريجيم اوبسيونيل هنا لو ريجيم اوبسيونيل ولا لو ريجيم تي في عنده ان افونتاج. اشنو هو لافونتاج؟ يعني هنا في التيفيا ريكوبيرابل تعتبر بان التيفيا بيي اون فوا في لا دات داكسبتاسيون ديال في لا دات داكسبتاسيون دان ايفي دو كوميرس. هنا تيبداو من لا دات داكسبتاسيون تعتبر qu'il est payé. Mais le régime d'encaissement, il est payé à la date d'échéance. Donc voilà concernant le régime de DB et le régime d'encaissement. Donc pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, fiscalité, on va les conditions de déduction de la TVA.